पठेइछन्ते एते कारेकी मुवट जंगल रखी हाथे मारी पारो जा घोड़ा मारी पारो हाथे मारी पारो जा घोड़ा मारी पारो बागो मारी पारी बनाहेटी मोटे जंगल रखी जंगल रखी पड़ा नो कैसायो ये उड़े के बाटू का उड़े के आके कर दे बेटी जंगल को रखो कि नहीं रखो नहीं दो काला का दिबे तो नहीं भलोटा लो जंगल रखो रे जंगल इंकार का आई सेल्फी कौन आ गया जंगल रखो की भाई करते को तो और सेटा मु जानी नहीं बागो मराइती हमर पिला जानिती बागो मारी तो हां जंगल को रखुची माइक ना किती रखो तार माइक ना फुल मारी रच बना जंगल रखो नहीं हां सीधा तो बता दे ए बैठो ए बैठो ए बाबू मुझे काम नहीं ए बाबू আমার পিলা একটা মিত্রে চিন্তাবে একজন জমি চলা গোটে আমার দেউড় সাইরে নাই যে হ্যাঁ গোটে যে গুলির শব্দ কোন প্রকোপ কথা কত গুলির শব্দ হলা তো ঢোকি ঢোকি হয় মই দেখাই দেব আজি লাস্ট দিনটা না আজি লাস্ট 500 নেবি নাই আজি লাস্ট দিনটা লাস্ট 500 নেবি নাই বিনা লাস্ট দেখাই দেব মোবি দেবি নাই যদি দেব বলে দেব নাই নাই পরে দেব ওই আশা দেখাইবা আজি সামনে ধরা ধরে করে দিবা দুই লোক মিশি কি হেলা আর পাকে বসবা আর কথা হবা হ্যাঁ তোর কথা কি কেন কথা হবা হেলা দেখো নাকি হ্যাঁ যাইছি সব কিছু নাই খতম রে চাকরি দিব নাই আদি ছোড়া বড় বাবু দেউতি কোন করিবি জানি পারুনি হ্যাঁ পড়েলা মোর চাকরি সোলা तू तो चाकरी को नाम तो जीवन है ना मोबाइल भी आने में है बोलो हां
पाइब गभर्नमेंट को ଦେଇଛି ନା ପାହାଡ଼ରେ ବି କଲ୍ କରିବ मोबाइल तो बसली को देई तो कोन मोबाइल पाइब जमर फुल मालिक ନାଇଁ ଗଭର୍ନमेंट ଦେଇଛି ନା ମୁଁ हां हां ଗଭର୍ନमेंट ଦେଇଛି सब কথা कोन है ये ହଁ हां सियावर दे के बापा मोरा देसी ना किंती देसी गभर्नमेंट ଦେଇଛି हां हां डबल देसी हेलो सर ଏଇଟା ସାର୍ ଦେବ ସାଇରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଘ ବାଟେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହଉ ସାର୍ ହଁ ଆସନ୍ତୁ ରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଧରିକି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ରଖିଲି अरे गाना कहीं कोई बैठी था हेलो अरे हमें जंगल में पठाई थी बड़ा से फोन करছি गाड़ी वाला अरे तो जंगल में अच्छे है सर नमस्कार सर ମୁଁ ତ ଲିଙ୍କ୍ କରିଥିଲି ସାର୍ हां मु गाड़ी दे ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି हां କଣ କହିଲେ ସାର୍ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ମହାବଳ ଯାକ ସାର୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦେଉଳ ସାର୍ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଖାଇଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଳୁଆ ଡାକିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି चिड़ियाखाना छड़ा था से भाग ହଁ ସେ ବାଘ हां देखी दे कोड देखे ଆସିଲା ଆପଣ देखे दे सुन सीधा ଯିବେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ପୁରା ହଠାତ୍ରେ ତଳକୁ ଦେଖିବେ ହେଲା ବାଲାନ୍ସ ରଖିବେ ନହେଲେ ପୁରା ଗାତ ଅଛି ତଳେ ପଡ଼ିବେ ବେଶୀ ନାହିଁ 4-5 କିଲୋମିଟର ହବ ମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ହବ ए सेठी बाबू कौन होला हां अरे कौन मारते जोंदी कौन होता सेटा मोती बोल ना बेन भाई सीटे हां मारते जो तो होते कौन असुविधा मोते थी ना 90 ଟିକେ କେତେ ଫୁଟ ହବ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ତାନି କେତେ ଦି ସବୁ ନାପି କହି କେତେ ହେଲା ରେ ଭାଇ ନୟା 90 ଫୁଟ 52 କିଲୋ 32 ଫୁଟ 52 କିଲୋ हाँ अरे लगे मार दे जो दे जरा फोटो उठा शीघ्र एपट सब नहीं जीवन उठे दे
ଭଲ ରହୁଥା नमस्कार नमस्कार भल नमस्कार नमस्कार ଫଟୋ କ'ଣ ଉଠାବ ସିରିଏଲ ଉଠାବ ବାନା ହେଲା ତମେ ତ କହିଥିଲ ନା ବାନା ଆମେ ବି ବାନା ନାଲିଆକା ଦେଖିଲୁ ଜବିକା ଦେଖିଲୁ ତଗାକା ଦେଖିଲୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ବଡ଼ ଦେଖା ହଉଛି ସବୁ ମାରୁଥିଲୁ ବଡ଼ ହେଲେ ତମ ମାନେ ବାଣ ମାନେ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଭଦ୍ର ସାକ୍ଷୀ ଥାଇ ତମାନଙ୍କର ଅଦାଲତରେ କେସ୍ ଫଇସଲ କରାଗଲା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲା କାଲିଠୁ ଆଇବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା 2027 ଦେଖା ହବ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଗନ୍ନାଥୀ ବାଘ ଧରି ଯାଇବୁ ହଁ ନମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଆଉ ହେଲା